So hello, good morning brothers and sisters. We are gonna start traveling now. My idea is somewhere Malita. So beach na naman yung vibe na gusto ko. So safe lang by journey. Enjoy the ride. Yan yung pinaka-importante na pag-iyanse. Let's go. To be thankful. Blessings all come life and but thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. So hello brothers and sisters, nanata karon sa Sulop and nag-travel tayo motor by early in the morning. So mag-breakfast sa ta kay gutom naman mag 9 AM na. So let's go. So mo na tong breakfast karon early in the morning kaon sa ta para kusgan by. Let's go, balanse. So hello brothers and sisters, niya nata karon Malandag, somewhere Malandag going Jansan. And nagpark lang dire kadali kay just appreciating the view by pakita ang motor. So, kwapo kayo by, pag part sa journey sa life by, pag naga-travel, focus ka lang rin sa driving mo, tapos appreciating kung ano yung mga makita mo sa surrounding. So, dili kay ko ganahan magstay longer sa mga city place, but I prefer na moadto gyud sa nature, sa dagat or sa mountains. So, hopefully later by moagi tag mga main cities, magpa-picture lang pud ta didto, but in the long run by mag-adto ta sa mga dagat siguro kay murag lami pud magbanlaw-banlaw. Nagdala pud kog shorts. So, hamping sa inyong mga journey dira by, bless and love. So hello brothers and sisters, naanata karon sa General Santos City, specifically in Hanas Hotel. So shout out day sa Hanas Hotel, mao po ning Hanas Pawn Shop. So niata karon suporta lang ta, agi lang ta dire, part ni sa akong travel, and nagapon ko yung mga laing atuan, wala gid ni part sa ako ang una-una na moagi dire, but na realize lang po nako along the way. So, bless and love, padayon ka po sa inyong journey, as always, balance. General Santos City. So mao ni ako kasabot na deep in the matrix by na city. So sa baga mao ning asa tong pinakadugay na history kung asa natugod ang General Santos City, kay murag 100 years naman ata ni siya na city. So agira ta, bless and love. Hello brothers and sisters, naata karon sa Malita, Davao Oriental, sa Municipal Hall, and agira ta dire nagmotor ride ta. Medyo tiring by pero accomplish kay nag-abot na gyud ta, and nakita na nako ang bagong perspective karon dire compared tong COVID time. So nindot by na nakasuroy ko balik dire. Wapo hapsay po ng matrix dire by. Amping sa inyong journey and peace. Balik na brada. Sige na ko wala sa nakabalik dire. So, naanadjud ta sa ato ang destination karon, na last destination ako before ko mupase kay padagat ko. Pwede mo apil sa vlog ko. mga followers, mga teachers nag-follow po day sa kuang vlog. So, agira po sila pero pagabi na, and as I said, 3 days na ko straight sige long trip motor, and namula na gani akong nawong, pero enjoy ba, gwapo kayong experience, balance lang gyapon, bantay lang sa road, and hoping makarest ako taod-taod, makadream na pud ko. Pero ako ang manifestation, moving by experience, nindot po ang journey. So bless and love, and mao na tong end sa akong video. Peace.